Okay, so eksperimen 3 tajuk dia adalah Ohm's Law. Okay, so learning outcome untuk ataupun kita punya objektif of eksperimen, kalau kita buatlah eksperimen itu adalah student will able to verify Ohm's Law yang pertama, and to determine equivalent resistance of resistor in series and parallel. Ada dua lah di situ, ada dua. So yang pertama sekali untuk verify Ohm's Law ni nanti, okay, kita tahu Ohm's Law itu, Ohm's Law dibagi tahu apa? Dibagi tahu potential difference is directly proportional to current. So nanti kalau kita takkan buat eksperimen ni, tapi kalau ikutkan dalam eksperimen ini nanti, kita akan ambil kira nilai I, okay, sebagai dia punya manipulated variable, dan dia punya responding adalah potential difference. Jadi sekiranya kita punya, bila I kita meningkat, so secara law dia, okay, V pun akan turut meningkat juga. Okay, sebab mereka ni directly proportional. Okay, jadi sekiranya dalam eksperimen itu awak buat macam tu, dapat I naik, V pun naik, so maksudnya awak dah verify Ohm's Law. Okay, kalau dalam eksperimen dibuat I naik, V turun, itu salah. Okay, itu bukan Ohm's Law lah. Jadi daripada situ kalau kita dapat result yang macam tu, Ohm's Law tak boleh nak verify. Okay, yang kedua kita akan kira equivalent resistance. Okay, nanti kita, akan ada dua dua arrangement of resistors which is in series and parallel. Okay, jadi kita akan cari dia punya equivalent resistance ataupun effective resistance ataupun total resistance dengan menggunakan eksperimen. Okay, bukannya menggunakan calculation. Okay, kita dah belajar dah cara nak calculate resistance in series and parallel. So dalam ni kita akan tengok cara macam mana kita nak kira resistance, total resistance menggunakan eksperimen. Okay, pertama sekali kita perlu define Ohm's Law. So what is Ohm's Law? Okay, so Ohm's Law kita dah ada dah. Okay, kita dah belajar dah. Okay, so basically Ohm's Law tu apa? Apa yang Ohm's Law bagi tahu? Okay, at a constant temperature, alright, the potential difference is directly proportional to the current in the, okay, macam tu lah. The potential difference is directly proportional to the current in the conductor. Okay, so sketch the graph of voltage against current for an ohmic conductor at a constant temperature. Right, jadi ini pun dah ada dalam, kita dah belajar dah. Okay, graf untuk voltage dan juga current untuk ohmic conductor, dia akan obey Ohm's Law, dan daripada Ohm's Law tu kita dapat satu equation iaitu V equal to IR. Okay, so equation ini adalah linear equation. Okay, so bila linear equation, kita akan dapat linear graph. Okay, so kalau kita punya Y kita V dan X kita I, so ni kita punya Y, ini kita punya X, so kita akan dapat graf linear lah. Macam tu. Okay, dia akan passes through origin ataupun kosong. Sebab apa? Sebab dalam equation ni dia tak ada y-intercept. Okay. Okay, what is the quantity which represent the gradient of the graph 1 above? Okay, so gradient untuk benda ni adalah, untuk graph VI adalah resistance.
Okay, resistant. Okay, macam mana saya tahu? Inilah, saya tengok apa tu? Inilah, saya tengok equation tu lah. Okay, kalau ni Y, ni X, so yang ni akan jadi M lah, gradient. Okay, name the configuration for the following resistors arrangement. Okay, so untuk configuration A, ini apa? Dia connect arrangement dia ni series ke parallel? Ada yang nak menjawab? Okay, soalan mudah je saya bagi. Yang A ni series ke parallel? Series. Okay, betul. Jadi yang B akan jadi Parallel. parallel. Okay. Parallel. If each of the resistors has a resistance of 27 ohm, determine the effective resistance for A and B. Okay, so each of the resistor mempunyai 27 ohm resistance. Jadi berapakah nilai total resistance untuk A ni? Siapa nak jawab? So semua ni 27 27. Okay, so kalau series kita akan tambah sahaja semua ya. Lepas satu. So kita dapat 81 ohm. Okay, kemudian untuk yang B, formula dia adalah 1 over 0.1. 0.11. Anda pasti? Okay, hitung formula dia. Okay, so bila awak kira, awak akan dapat macam ni tau. 1/9 betul? 9. Okay, so 1/9 ni bukannya R ya. 1/9 ni adalah 1/R. Jadi kita nak cari nilai R, apa yang kita buat? Kita akan terbalikkan dia. 9 naik atas, 1 ke bawah. So 9 banding 9. Okay. So ni 1, ni 9 ohm. Okay, number 6. What does each of the band on the resistor represent and determine the resistance for each of the resistors? Alright. Jadi ni okay. Sesuatu resistor tu kadang-kadang dia tak tulis tau nilai berapakah nilai resistance yang ada dekat resistor tu. Okay, tetapi untuk resistor ni dia akan ada kita panggil band, color band. Okay, dia akan ada color band. Macam tu lah. Okay, color band. Dan setiap band ni dia mewakili number, kalau tak digit, multiplier dan tolerance lah. Macam kalau 4 band resistor, so band yang pertama ni dia akan jadi digit lah. Okay, dia ikut color dia. Kalau contoh kalau color brown dia akan jadi 1, black kosong, macam tu lah. Okay, senang je. Kita boleh google sahaja resistor band. Macam tu. Okay, awak google je resistor band. Nanti dapatlah dia punya color code. Okay, macam tu macam yang dalam ni. Ni 4 band resistor, ni 5 band resistor ni. Yang color ni biru ni. Okay. Jadi, untuk 4 band resistor, 2 band yang pertama tu kita akan tulis dia punya digit. Okay, band yang ketiga adalah dia punya multiplier dan yang keempat adalah tolerance. So sekarang, kalau awak tengok dia punya band tu semua kali hitam kan. Sepatutnya bukan kali hitam semua lah. Ini sebab kita cetak hitam putih, dia jadi semua kali hitam. Tapi dia tak, sepatutnya bukan warna hitam lah. Color sebenarnya ada yang first ni brown, yang kedua black, yang ketiga red, dan yang keempat gold. Okay, macam tu.
Okey, jadi kita tengok ya, macam mana kita nak tentukan dia punya nilai resistan melalui resistor band untuk 4 band resistor. Okey, yang pertama sekali brown dan black. Kita tengok satu dan dua, brown dan black. Kita tengok dekat sini, brown kalau apa? Brown berapakah nombor dia? So kalau brown 1 dan black 0. Jadi kita akan tulis kat sini first band dia black, brown tadi 1, yang ni 0. Okey, kemudian kita ada band ketiga iaitu kita panggil multiplier color merah, red. So kalau kita tengok dalam ni, red multiplier dia yang ni. Okey, darab 10 kuasa 2. Darab 10 kuasa 2. Jadi kita tulis multiplier dia darab times 10 to the power of 2. Okey, dan last sekali, band yang keempat mewakili tolerance. Okey, jadi tolerance ni gold. Kita tengok. So yang gold yang mana? Yang bawah. Kali yang nombor 2 daripada bawah. Okey, plus minus 5%. Jadi kita akan tulis di sini plus minus 5%. Okey, jadi resistan kita akan tulis semua ni. Okey, 1, 0 darab 10 kuasa 2 plus minus 5% ohm. Okey. Ataupun kalau kita tak nak tulis 5% ohm ni, kita boleh juga tulis dalam bentuk yang kita familiar lah. Yang selalu kita akan tulis plus minus bukan dalam persen, dalam number juga. So 10 darab 10 kuasa 2 ni 1000 plus minus. So 5% ni adalah 5% daripada 1000. Jadi 5% daripada 1000 adalah 50. Okey, 5% daripada 1000 adalah 50. Jadi kita akan dapat 1000 plus minus 50 ohm. Okey, jadi nilai resistor yang ini adalah 1000 ohm. Okey, 1000 dengan apa tu kita panggil dia punya error dia 50 plus dan 50 minus. Okey, kita pergi kepada 5 band resistors. Saya nak tanya. Okey, tanya apa? Table color tu memang kena cari sendiri ke? Table color tu boleh cari Google je. Benda tu standard. Dalam buku tak ada. Sebab dalam buku Thank kan you, sir. kita apa tu, hitam putih. Okey. Okey, yang kedua. Okey, untuk 5 band resistor dia lebih kurang macam 4 je. Cumanya digit dia tu, kat 3 yang depan tu dia ada 3 digit lah. Okey, first digit, second digit, 3 digit. Band keempat multiplier, band kelima tolerance. Okey. So untuk yang ni color dia adalah brown, black, brown, orange dan juga gold. So kalau ikutkan brown tadi 1, dia nombor dia 1. Okay. Black 0, brown 1. Okay, multiplier color orange. Jadi kita tengok kita punya orange adalah darab 10 kuasa 3. Okey, yang 4 daripada atas 1, 2, 3, 4 orange darab 10 kuasa 3. Okey, dan last sekali tolerance dia color gold. So sama macam atas lah. Plus minus 5%. Okey, jadi kita boleh tulis dah kita punya nilai resistan kita adalah 101 darab 10 kuasa 3 plus minus 5%. Macam tu. Okey, ataupun nak tulis dalam bentuk number juga, bukan percentage. Kita boleh kira 5% daripada
101 darab 10 kuasa 3 tu berapa? Okay, kita akan dapat 5.05. Okay. So kita boleh tulis macam ni ya. So 101 plus minus 5.05 darab 10 kuasa 3 ohm, ataupun kita boleh tulis 101 plus minus 5.05 darab 10 kuasa 3 ni kita tukar kepada dia punya prefix which is kilo ohm. Okay, itulah. Sir. Ya. 5.05 tu dapat mana? Okay, 5.05 ni. Okay, 5.05 ni adalah 5% daripada 101 tu. Okay. Ataupun macam ni nak kira 5.05 tu macam ni. So 5% tu maksudnya 5/100 darab 101 darab 10 kuasa 3 tu. Okay. Nanti dapatlah 5.05 darab 10 kuasa 3. Okay sir, understood. Okay, number 7. What does the tolerance band of the resistor tells you? Okay. So, tolerance band ni digunakan untuk kita cari dia punya error dia. Okay, so maksudnya setiap resistor tu dia tak semestinya kalau dia kata 1000 ohm, tak semestinya 1000 lah. Kalau dia ada tolerance dia sebanyak 5%, maksudnya nilai dia mungkin di antara 950 ke 1050. So di antara range tersebut, itu yang dipanggil tolerance. Okay, jadi basically tolerance ni apa? Tolerance ni adalah percentage of error. Okay, percentage of error, which will tell you the range of the resistance value. Okay, so basically dia bagi tahu range dia berapa Okay. Base. Okay, sekarang kita pergi kepada part eksperimen. Okay. So untuk eksperimen, kita tengok dulu apa berkenaan dengan eksperimen dia ya. Okay. Okay, so ini dia punya eksperimen. So dia ada prosedur determine the resistance of each resistor from dia color band. Okay, kenapa saya ajar color band ni? Sebab ni lah. Okay, kita perlu nanti kalau sepatutnya kalau dalam lab tu, okay, kita akan provide awak dengan resistor dan awak kena kenal pasti sendiri berapakah nilai resistor tersebut. Sebab apa, dekat resistor tu dia tak tulis berapa nilai dia. Jadi kita kena cari nilai dia menggunakan resistor band lah. Okay. Kemudian kita akan buat dua circuit, iaitu ni series yang pertama. Okay, di mana resistor ni ni resistor kita susun dia secara series dan juga secara parallel. Ini parallel. So dalam ni apa yang akan kita buat? Okay. Kita akan sambungkan kita punya resistor ni ke semua resistor ni dengan voltmeter. Okay, voltmeter ni kita nak guna untuk kira potential difference. Okay. So kita sambungkan dia secara parallel lah. Sebab apa? Sebab voltmeter memang kita kena sambung parallel. Okay, parallel. Dan kemudian secara series pula kita akan sambungkan dengan ammeter. Okay, ni MA ni maksudnya millimeter. Okay, function dia adalah untuk measure current.
Okey, kalau voltmeter potential difference, yang ammeter kita kena measure current. Okey. Jadi kita perlu ambil 5 set current dan potential difference. Nanti sebab kita nak buat graf, kita nak buat graf V against I, jadi kita perlukan 5 set value of V juga I. Jadi dalam circuit ni macam mana kita nak pelbagaikan kita punya current. Okay, sebab current tu akan jadi kita punya apa tu kita panggil, kita punya manipulated variable. Jadi cara kita nak manipulate ataupun kita nak ubah-ubah dia punya current adalah menggunakan resistance box. Okay, resistance box. So resistance box ni basically dia box lah. Dia satu box, lepas tu dia ada apa tu, besi macam tu. So bila kita ubah, kita angkat besi-besi ni, dia punya apa tu, resistance di dalam circuit akan berubah. So bila resistance berubah, current pun akan berubah. So dengan cara tu kita boleh pelbagaikan nilai current. So bila current dah pelbagai, potential difference pun akan berubah lah. Okay, so macam tu je basically kita punya apa tu, eksperimen. Okay, kita ubah resistance box untuk ubah current. Okay, dapat nilai current, kita akan measure potential difference. Okay, so itu dia punya sedikit pasal dia punya eksperimen. Okay, nombor 8 kita tengok apa dia punya soalan. What is the use of the milliammeter, ohmmeter and voltmeter in the circuit and how they are connected with the resistor? Okay, what is the use? Apa kegunaan milliammeter dan voltmeter? Macam saya bagi tahu tadi, milliammeter untuk measure apa? Current. 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 Okay, dan dia akan kita connectkan dengan cara connected in series. Okay, kita pula kita kena measure apa? Kita nak measure apa? Voltage. Okay, kita nak measure voltage ataupun potential difference. Okay, so dia ni connected in parallel. Okay, in the step 3 of the experimental procedure, you have to find the minimum current and voltage in the current. Explain the relevant this particular steps. Okay, so kenapa you were asked to find the minimum current? So kita tengok apa tu, step berapa? Step 3. Okay, 1 A, B, C. Step ketiga ni, change the resistance value in the resistance box to get a minimum reading in the milliammeter. Record the reading of the voltmeter in the milliammeter. Okay, jadi basically kenapa perlu kita cari minimum current? Okay, macam mana nak cari minimum current ni? Kita setkan kita punya resistance box tu kepada resistance yang paling tinggi. Okay, kita tahu resistance dan current dia punya relationship dia adalah inversely proportional. So kalau resistance tinggi, current dah akan jadi paling rendah. Okay, jadi macam mana kita nak cari? Kita akan setkan kita punya resistance box kepada resistance yang paling tinggi supaya kita dapat minimum current. Dan kenapa perlu kita buat benda tu? Okay, sebab apa? Sebab it will first the smallest current. Okay, smallest current. So it can be manipulated. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Bila kita dapat current yang paling kecil, kemudian kita cari pula current yang paling besar, tak boleh lah. So kadang-kadang dia besar sangat current. Okay. So kita boleh start, kita boleh jadikan kita punya minimum current tu sebagai starting point.
Kemudian daripada situ kita naikkan sikit secara konsisten supaya kita dapat data set yang cantik lah. Tu sebab kita cari. Kalau kita tak cari minimum current, kita tak tahu kita nak start daripada mana. Okay, kita punya data tu tak tahu kita point mana. Kita tak boleh start tengah, lepas tu patah balik belakang. Okay. Tulisnya tu. Jadi cara dia, kita cari current, so kita start daripada cari smallest current, so kita akan start kita punya data daripada current yang paling kecil. Okay. Nombor 10. In the experiment, milliammeter is used to measure current in a series circuit and ammeter is used for the parallel. Explain. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kalau dalam series circuit, kita gunakan milliammeter. Kalau dalam parallel circuit, kita gunakan ammeter sahaja, bukan ammeter. Kenapa? Apa beza millimeter dan juga ammeter? Kalau nak cuba tak jawab, apa beza di antara milliammeter dan juga ammeter? Bila emitter boleh measure value lagi rendah, lagi kecil. Ya, pandai. Okay, pandai. Milliammeter memang nama pun milli kan. So milli, dia boleh measure current yang rendah. Sebab apa? Sebab kalau dalam kita punya apa tu, milliammeter tu, dekat sini unit dia adalah macam tu, MA. Lepas tu dia ada scale, lepas tu dia ada ni lah dia punya jarum lah. Okay. Kalau ammeter saja, dekat sini A. So kat situ nilai kat situ semuanya dalam unit milliammeter. Kalau yang ni unit dia ammeter. Okay. Jadi betul lah tu. Okay, milliammeter boleh measure current yang lebih rendah. Okay. Persoalan dia kenapa dalam series kita guna milliammeter, dalam parallel kita guna ammeter sahaja. Ada siapa-siapa nak jawab kenapa macam tu? Sebab current dalam series circuit rendah. Dalam series rendah current dia. Sebab apa? Okay, kalau kita tengok balik soalan yang atas tadi, yang ni, awak tengok. Yang A 81 resisten dia, yang B 9. So apa yang awak boleh simpulkan di situ? Resistance je lagi rendah dekat millimeter. Resisten lebih rendah dekat millimeter. Bukan resisten, current yang rendah, tapi dia punya resisten dia tinggi. Okay. Kita tahu V equal to IR kan. Okay, kalau kita tengok I dengan R ni, dia punya relationship dia adalah inversely proportional. Okay. So sekiranya resistance tinggi, current akan rendah. Jadi kenapa kita gunakan milliammeter dalam series? Sebab dalam series resistance dia tinggi. Jadi bila resistance tinggi, current yang dihasilkan adalah rendah. Jadi sebab Rendah. tu kita gunakan milliammeter. Sebab millimeter lagi sensitif. Ya, betul. Dia lebih sensitif pun betul juga. Okay, dia boleh measure current yang rendah. Okay, current yang rendah berbanding dengan ammeter biasa. Okay, so explain, dia sudah explain. Okay, series. Series circuit sahaja resistance. And produce smaller current. Okay, manakala parallel has smaller resistance
and produce larger current. Okay. Explain why only voltmeter is provided instead of millivoltmeter in the experiment to measure the voltage. Okay, kalau voltmeter pula kita tak ada apa tu, kita tak gunakan millivoltmeter, tak ada. Kenapa kita guna voltmeter sahaja? Sebab apa? Sebab dalam ni kita punya power supply kita, supply voltage kita adalah kita dah set awal-awal di antara 4 hingga 6 volt sahaja. Okey, jadi dia punya nilai tu nanti adalah in term of volt lah, bukannya millivolt. Okey, jadi kita boleh cakap yang the diffraction of voltage will be in of 4 to 6 saja. Okey. Okay, soalan ke-12, how do you determine the sensitivity of the instrument? Okay, sensitivity kita tentu benda-benda macam voltmeter, ammeter ni, galvanometer. Okay, dia punya sensitivity kita tentukan menggunakan the smallest scale. Okay, smallest scale of measuring instrument. Okey, yang terakhir sekali dah lah bukan. Okey. Okey, untuk data analisis, jadi kita ada equation V equal to IR. Kita akan buat graph V against I. Okey, jadi kita compare dengan equation ni. So apa kita punya y-axis? V. V. Kita punya x adalah I. I. So kita punya gradient. Apakah gradient kita? R. R. Dan y-intercept sama dengan kosong. Okey, kosong. Okay, V, I, R tu lah. V, I, R, ataupun kalau nak ni lagi kita buat V sama dengan R, I lah. So Y equal to MX plus C. So Y kita V, X kita I, M kita R dan C kita kosong. Tak dapat. Okay. So what is the unit for the gradient? Saya nak tengok unit gradient, kita akan tengok kita punya graph lah. Okay, untuk series, dia lain-lain series. Okay, unit kita punya graph akan jadi sebab V ni voltage, V itu volt, dan I ni sebab kita gunakan milliammeter, jadi kita punya unit adalah milliampere. Jadi kita punya unit akan jadi untuk series akan jadi V milliampere negative 1. Okay, ataupun kilo ohm. Okay, kilo ohm. Sebab V nanti bahagi dengan milli, okay, dia akan jadi kilo. So dia akan kilo ohm lah. Dan untuk parallel pula, okay, kalau parallel kita gunakan ammeter biasa sahaja. Jadi kita punya unit akan jadi VA negatif 1 je lah, ataupun ohm sahaja. Okay, which of the graph is expected to have a bigger gradient, series ataupun parallel? Okay, awak rasa gradient mana yang lagi besar di antara kedua-dua jenis graf ni?
Series punya gradient ke parallel punya gradient? Jadi maksudnya apa? Maksud bila kita lukis tu, kalau gradient yang besar tu macam itulah dia punya bentuk. Kalau gradient yang kecil, dia landai sikit. Okey, awak rasa mana satu yang akan menghasilkan gradient yang besar? Series. Series. Kenapa series? Resistance dia besar. Sebab dia kilo ohm. Betul, sebab ada kilo ohm satu, dia besar tu kan, kilo ohm. So itulah. Series because it has bigger resistance. So kalau guna larger resistance boleh? Tak boleh larger ke bigger dia sama lah. Okay, kita buat larger sedap sikit bunyi dia kan. Okay, so itu sahaja relap. Okay, untuk eksperimen 3. Ada apa-apa soalan? Sebelum kita tamatkan kelas, itu je lah untuk hari ni. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada rasa insyaAllah. Tak rasa. Okay, kalau tak ada, rasanya